ہوگی، اگر سپورٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی حوصلہ افزائی۔ ایک ویڈیو 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو میں ہم بہت ساری محنت کرتے ہیں صرف آپ ویورز کے لیے، نوجوانوں کے فائدے کے لیے۔ یہ نوجوانی کا دور ہے، اس دور کے اندر ہر نوجوان کے لیے، جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس کے لیے کمپیوٹر کا علم لازمی ہے، کیونکہ جاب کریں گے آفس کے اندر، وہاں کمپیوٹر کا کام لازمی ملے گا۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو اب چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز انشاءاللہ تفصیل سے سنائیں گے۔ ورڈ کی طرف انشاءاللہ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری یہ آج پہلی کلاس ہے، اس کے اندر ہم یہاں سیکھنے والے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر پہلا جو فائل ہے اس پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، آپشن بائی آپشن۔ امید ہے کہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا۔ ہم یہاں جاتے ہیں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر۔ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر سب سے جو پہلی چیز ہے یہ ہے فائل، یہ جو ایرو کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پہ ہم کلک کریں گے۔ یہ سارے آپشن انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ سب سے پہلے یہ سیو ہے۔ سیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ڈاکیومنٹ بنایا ہے اس مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جو وہ یہاں سیو کر سکتے ہیں، یا اپنے نام کے ذریعے یا کسی دوسرے نام سے ہم یہاں سیو پہ کلک کریں گے تو ہمارا ڈاکیومنٹ، ہمارا جو فائل ہم نے جو بنایا ہے وہ ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد سیو کا مطلب انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد سیو ایز ہے۔ سیو ایز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے سے ہی ڈاکیومنٹ بنایا ہے اس کو ہم اس کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو سیو ایز پہ کلک کریں گے، تو سیو ایز پہ کلک کریں گے تو جس کا بھی ہم نام چینج کرنا چاہیں یا ہم جو بھی ڈاکیومنٹ اٹھائیں اس کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ لوگو لکھا ہوا ہے، لوگو اس کا نام اگر ہم چینج کریں تو یہاں فار ایگزامپل میں اپنا نام لکھ لیتا ہوں۔ یہ میں نے اپنا نام لکھ لیا، یہ سیو کر لیا، یہ دیکھو سیو ہو گیا۔ سیو ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے آپ کسی ڈاکیومنٹ کو کوئی دوسرا نام دیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ اوپن ہے۔ اوپن کا مطلب یہ ہے کہ ڈیسک ٹاپ کے آپ اپنے لیپ ٹاپ سے کوئی بھی ڈاکیومنٹ لینا چاہیں تو وہ یہاں اوپن ہو جائے گا۔ اوپن کا مطلب یہی ہوتا ہے اپنے کمپیوٹر سے یا اپنے لیپ ٹاپ سے کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ چاہتے ہیں کہ اٹھا کے ورڈ کے اندر اوپن کریں تو یہاں آپ اوپن کر سکتے ہیں۔ اوپن کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ویسے اوپن کا مطلب یہی ہے کہ کھلنا، اوپن انگریزی معنی ہے کھلنا۔ اچھا، اس کے بعد کلوز ہے۔ کلوز پہ ہم کلک کریں گے تو سارا ہمارا یہ جو ونڈو ہے یہ صاف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ دیکھو سارا ختم ہو گیا۔ دوبارہ سے ہم چاہتے ہیں کہ نیو ونڈو چاہیے تو یہاں بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں، اور Ctrl+N ہم کلک کریں گے تو یہ دیکھو دوسرا یہ پیج آ گیا۔ تو کلوز ہم پڑھ چکے ہیں۔ کلوز کا مطلب یہ کہ یہ ونڈو کو مطلب یہ مائکروسافٹ ورڈ کے اندر جو فائل ہے اس کو ختم کرنا۔ اچھا، اس کے بعد یہ انفا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو پہلے سے ہی جو ڈاکیومنٹ بنایا ہے اس کی انفارمیشن ہے مکمل، ہم یہاں شو ہو جائے گی ساری انفارمیشن کہ اس کے اندر کتنے پیج ہیں، اس کے اندر کتنی لائنیں ہیں، کتنے ورڈ ہیں، وہ سارے یہاں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ہمیں بتائے گا۔ اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اس کے بعد ریسنٹ ہے۔ ریسنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو ہم نے پہلے سے ہی ڈاکیومنٹ بنائے ہوئے ہیں وہ یہاں ہم لے کے ورڈ کے اندر اوپن کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھو کمپیوٹر کے اندر جو فائل ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ یہاں بھی شو کر رہے ہیں ورڈ کے اندر۔ یہی بس فائل نمبر میں آپ کو یہ اوپن کرتے ہیں، یہ دیکھو اوپن ہو گیا۔ یہی اس کا مطلب ہوتا ہے ریسنٹ کا۔ اب نیو ہے۔ نیو کا مطلب وہ
मतलब कोई न्यू फाइल हमें चाहिए, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। न्यू का मतलब यही होता है कोई न्यू फाइल हम यहाँ उठाएँ, कोई न्यू वर्ड चाहिए या कोई न्यू डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो यहाँ क्लिक करके अपना न्यू जो है पेज ले सकते हैं। उसके बाद प्रिंट है। प्रिंट का मतलब ये है कि आपने जो भी विंडो या ये देखो, ये जो आपने जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है वो यहाँ शो हो जाएगा। मैंने तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो यहाँ सारा शो हो जाएगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, फिर ये देखो ये हमने ओपन किया। अब ये फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाया है। अब देखो प्रिंट पे जाएंगे तो ये देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट ये यहाँ भी शो हो रहा है। अब ये अगर हम ओपन प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये कागज़ की सूरत में निकल आएगा। अब यहाँ ये देखो ये कॉपीज़, मतलब आपको कितनी कॉपी चाहिए, 1 2 4 5 8 10 कितनी भी चाहिए तो यहाँ आप ले सकते हैं, 1 से लेकर कितनी भी आप यहाँ कॉपी ले सकते हैं, उतनी ये कागज़ की सूरत में प्रिंट निकालेगा। यहाँ आपने वो प्रिंट जो HP है पता नहीं क्या है, वो आप यहाँ लगा सकते हैं। कनेक्ट करके फिर आपने जो यहाँ कनेक्ट करके फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद ये मुकम्मल हो गया। ये भी प्रिंट की चीज़ें हैं, कौन सी डिज़ाइन में आप रखना चाहते हैं, कितने पेज चाहिए आपको, ये बस काम की चीज़ नहीं है। उसके बाद ये सेव है। सेव जो आपने सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट आप किसी दोस्त को, किसी भाई को सेंड करना चाहते हैं ईमेल के ज़रिए कोई, तो फिर आप यहाँ ईमेल के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। ये देखो ये यहाँ आप सेंड कर सकते हैं। ये मेरे पास नेट कनेक्ट नहीं है इसलिए ये शो हो रहा है, वरना अगर नेट कनेक्ट हो फिर ये ईमेल के ज़रिए आप किसी भाई को, किसी दोस्त को भेज सकते हैं। उसके बाद ये हेल्प है। हेल्प का मकसद ये नेट पे होगा, आप कोई भी या वर्ड के ज़रिए, वर्ड के मुताबिक या वर्ड की हेल्प आप नेट के ज़रिए ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे। ये ऑप्शन है, ऑप्शन का मतलब ये जानना चाहेंगे। डिस्प्ले के अंदर ये स्पेस है या टैब है वगैरह, इसके सामने ये एरो है या डॉट का निशान आ रहे हैं, इसका मतलब हम जानना चाहेंगे। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ ये देखो कीबोर्ड के अंदर आप देखो टैब का बटन आपको नज़र आ रहा है या स्पेस है। अब टैब है और स्पेस पे हम क्लिक करेंगे, इस पर ये ट्रिक की निशानी लगाएंगे तो यहाँ हम ये देखो यहाँ हम ओके करेंगे। अब टैब का बटन आप लगाएंगे तो वो जो एरो शो हो रहा था वो हम यहाँ भी होगा, वहाँ हम टिक लगाई थी। और स्पेस का बटन आप लगाएंगे तो यहाँ देखो ये डॉट नज़र आ रहे हैं, ये देखो डॉट लग रहे हैं, वरना वैसे तो स्पेस आप लगाएंगे तो सिर्फ फासला ही होगा और ये डॉट वगैरह कुछ नहीं होगी। लेकिन इसकी सेटिंग है ये यहाँ हमने ट्रिक लगाई हुई है। अब यहाँ हम ख़त्म करना चाहेंगे तो वो एरो या डॉट वगैरह नहीं आएंगे, इसका मतलब सारा यही होता है। उसके बाद ये भी ऑप्शन वही हैं जो हम यहाँ ये देखो ये करेंसी के वगैरह के निशान है या ये वर्ड के फार्मूले, ये भी हम वहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद ये सेव है। सेव का मसला ये है कि यहाँ हम डेस्कटॉप से कोई भी चीज़ यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ सेव भी कर सकते हैं। यहाँ ये देखो ब्राउज़र है, यहाँ हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई भी चीज़ है वो हम यहाँ लगा सकते हैं। बहरहाल इस वक्त हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए ये काम की चीज़ नहीं है। इसके नीचे फिर ये
नज़र आ रहा है लैंग्वेज का मतलब ये है कि हमारे ये वर्ड की लैंग्वेज है, जो ज़बान है, हम वो कौन सी रखना चाहते हैं। जो तो ये इंग्लिश है, जो वो पहले से ही रखी हुई है। ये देखो इंग्लिश पहले से ही रखी हुई है। इनमें से जो भी हम चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद ये एडवांस है। एडवांस ये भी वही चीज़ है। ये देखो ये जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये सारी सेटिंग इसकी ही है। ये जो मुकम्मल विंडो आपके सामने ये जो मैं हिला रहा हूँ, ये इसके अंदर ये जो सारी सेटिंग्स है, ये सारी इसकी सेटिंग है। उसके बाद कस्टमाइजेशन है। ये देखो ये भी जो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये इसके वर्ड के अंदर है। ये जो ऊपर शो हो रहे हैं, ये हम चाहें तो ये सारे ऑप्शन यहाँ शो कर सकते हैं। ये जो ऊपर ये पट्टी है, ये हम यहाँ भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक शो करते हैं। हम यहाँ ये देखो ऑल टेबल पे जाएंगे। ऑल टेबल के जाने के बाद फॉर एग्जांपल हम यहाँ कोई भी शो करते हैं। ये फॉर एग्जांपल हम ये पेन हम यहाँ शो कर सकते हैं। पहले ये देखो यहाँ कोई पेन वगैरह नहीं है। अब ये ऑप्शन यहाँ शो होगा। अब ये यहाँ हमने सेलेक्ट किया, यहाँ ऐड किया, अब यहाँ ओके किया। ये देखो पेन आ गया, पहले नहीं था, अब ये पेन आ गया। तो इसका मतलब यही होता है। अब ये हो गया सारा मुकम्मल। उसके बाद आखिरी लास्ट चीज़ रहती है, वो है एक्सेट। ये हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखो सारा मतलब वर्ड मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमने आज फाइल मुकम्मल कर लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी। जो मैंने ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी आपके इल्म में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जितना भी हो सका हम इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब देंगे। हर ऑप्शन की इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो अमल गाइड करेंगे। हो सकता है तो आप इजाज़त होगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपका अपना जुल्फ़कार भाई। अस्सलाम वालेकुम।